Let us do a Ну что, meditation. помедитируем? आराम से बैठ जाए. Let's all sit Давайте comfortably, сядем easily, удобно. and let's keep our palms in front of Сохраняйте us like that. ладони перед This собой вот is таким called a образом. Это welcoming называется posture. поза приветствия. When you want to Когда вы call хотите кого-то somebody, this is позвать, what we мы do. We say, делаем таким come, образом, come, говорим, come, иди, come. иди, Don't иди, you иди say that? сюда. Разве не так? This is also called Это также Avahan называется Mudra. авахана мудра. इसको आवाहन मुद्रा कहते हैं. इसमें हम आवाहन करते हैं. अभी आप जो संध्या वंदन करते हैं, आपने देखा होगा, आप कहते हैं गायत्री माँ वाह्यामी, सावित्री माँ वाह्यामी. ये आवाहन मुद्रा कहते हैं इसको. तो ये आवाहन करेंगे हम नए वर्ष को. हथेलियों को ऊपर रखें ऐसे, और रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, और अपना दृष्टि को 30 डिग्री में स्थापित करें. Place your attention Все at 30 внимание degree перенесите на in 30 front градусов of you, перед собой, keeping your spine сохраняя erect. позвоночник прямым. Keep your hands in Держите front руки of you. перед собой. You have said Вы goodbye to that попрощались year с 2020. 2020 годом, 2021 is so и close to you, 21 год just уже на пороге. an hour or two Через away from час, you, через два couple of он hours уже away наступит, from через you, пару часов. and you are giving a И вы warm welcome тепло to the new year. приветствуете Новый год. नया साल का आगमन के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसका स्वागत के लिए आप तत्पर हैं, तैयार हैं. तो आप कुछ ही क्षण में नया साल आपके पास आने वाला है, आपके ऊपर उतरने वाली है नए साल. तो आप अपने में उनको स्वागत करें. रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद न करें, आंखों को स्थापित कर, दृष्टि को स्थापित करें 30 डिग्री में. Keep your attention at Сохраняйте 30 внимание на degree. 30 Your градусах. gaze is Ваш fixed, взгляд your spine зафиксирован, is erect, позвоночник your прямой, palms are ладони up. вверх. Now just become aware of Просто your whole осознайте все body. свое тело. Keep your body Сохраняйте still, тело неподвижным. and you will И вы notice заметите the breath дыхание moving in and out rhythmically. течет ритмично, входит и शरीर को выходит из स्थिर вас. रखें और ध्यान दें आपकी सांस एक लयबद्ध ढंग से चल रही है. सांस की लयबद्धता पर ध्यान दें, और सांस के साथ शरीर में भी कुछ हलचल है, चलन है, उस पर भी ध्यान दीजिए. Notice there are gentle Обратите movement in внимание your body, на плавное in your движение в lungs, in your теле, в легких, в diaphragm, диафрагме, along with the breath. вместе Let с it flow. дыханием. Позвольте ему Let it течь. happen. Пусть это происходит. Your palms Ваши are ладони also gently rising up слегка and coming поднимаются и down, maybe опускаются, few может быть на пару centimeters сантиметров, up and down. вверх и вниз. आपके हथेली भी हल्की सी स्पंदन अनुभव कर रही होगी. आपकी हथेली भी ऊपर नीचे आ जा रहा होगा. उस पर भी अपना ध्यान दें. आपका पूरा शरीर जिसे लहर उठता है, वैसे शरीर में भी कुछ चलन आप अनुभव करते होंगे इस वक्त. अब आंखें बंद कर लीजिए. Now close your Теперь eyes закройте глаза and just accept и all the примите любой discomfort or pain дискомфорт or или anything that is боль, happening или все, right что this moment. происходит прямо сейчас. शरीर में जो भी कुछ असुविधा हो, दर्द हो, उन सब को स्वीकार कर ले, और 2 मिनट के लिए वो सब राजी है, आप इन सब सह सकते हो.
हर चीज को भी हम सहने के लिए तैयार हैं। इस वक्त 2 मिनट के लिए जो भी हो रहा है उसको पूर्ण स्वीकृति दे दें। Just accept whatever Просто is примите happening. все, что Now for происходит next в couple of следующие minutes, несколько минут. जो भी विचार आ रहे हो आने देना। Whatever thoughts are Какие бы coming in мысли the ни mind, возникали в уме, just let them be, позвольте им let them быть, come. пусть они приходят. Now let's become Теперь aware of the осознайте space in the пространство во entire всей room комнате, you are в sitting. которой вы сидите. अब आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ का पूरा जो अवकाश है, आकाश है, उसके प्रति अपना ध्यान ले जाएं। जो खाली जगह है आपके शरीर के चारों ओर दीवार तक, उसका स्मरण करें। अब आंखें बंद रखें, कीप योर आईज Сохраняйте क्लोज глаза और закрытыми. बहुत धीरे 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 अपने हथेली को अपने गोद में रख लें। Slowly, И very медленно, very slowly, очень-очень you медленно can bring your можете palms опустить to ладони place them on your и lap положить их на колени or on your knees. или на бедра. Your palms still Ваши facing the ладони все ceiling. еще смотрят вверх, в потолок. हथेली आकाश की ओर बने रहे और हथेलियों को घुटने पर अपने गोद पर रख लें। चेहरे में मुस्कान हो। हमें उस घड़ी की इंतजार है इस वक्त, जब हम 1 साल से 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। We are waiting to enter into Вы ждете того that момента, year, когда вы войдете в Новый год, which is right there in front of us. который прямо перед нами. Notice you are Заметьте, right now and вы here. здесь и сейчас. आप अभी इसी वक्त यहीं पर पूर्ण रूप से उपस्थित हो। अब एक गहरी सांस लेते हैं और ओंकार के धरिए हम नए वर्ष का आवाहन करते हैं। Let us take a deep Сделаем breath глубокий in вдох and by и, chanting пропевая Om, Ом, let us welcome the new пригласим year. Новый год. Om. The vibrations of Om Вибрации Ом is once again we will еще раз chant пропоем Om Ом. and feel the Почувствуйте vibrations вибрации, spreading all распространяющиеся across the room во всей you are комнате, in. в которой вы находитесь. फिर एक बार ओंकार का उच्चारण करते हैं और उसके तरंगों को पूरे कमरे में छाने देते हैं।
जो भी विचार आ रहे आने दे, ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। फिर एक गहरी सांस लीजिए। Whatever is happening, Что бы ни just let it происходило, be. позвольте этому быть. Nothing to Ничего do не and нужно nothing to делать know и it of. ничего не нужно Just take знать. a deep breath Сделайте in. глубокий вдох. Let's take our attention to Перенесите the top внимание of на the head. макушку головы. And become И aware of the empty осознайте пустое space пространство above your над head. головой. सिर के चोटी पर ध्यान ले जाएं और सिर के ऊपर जो खाली जगह है उसका भी स्मरण करें। Let your mind spread in the Пусть ум entire распространится по room. всей комнате. Relax with a smile. Расслабляйтесь с улыбкой. मन को पूरी कमरे में छाने दें। मन को पूरे कमरे में छा जाने दें और विश्राम करें। स्वभाव करें, नया वर्ष आ चुका है, आप उसमें प्रवेश कर चुके हो। Feel the new year Почувствуйте, has come and you что have Новый год entered наступил. into the Вы new year вошли в Новый год with full spirit of с celebration духом празднования and и gratitude. благодарностью. धन्य भागी है आप इस भाव के साथ नए वर्ष के द्वार के भीतर आप प्रवेश कर चुके हो। विश्राम करें।
शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। Slowly and gradually become aware of your body and Медленно и surroundings. постепенно осознайте свое тело и окружение. और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। You may slowly and gradually open И your можете eyes. медленно, не спеша, открыть глаза.